Yan. Dah. Guys. Teko, tapan. Fish on pod. Fish on. Fish on mga adventures. Pagkatapos ko mag fish on adventures, fish on din si adventures. You know? Oh. Puga. Puga guys. Sariwang sariwa. Puga guys. Hindi pa sumangil. Tinupudod na. You know? Eh. Huli guys. Uy. Piraso lang. Pero malaki guys. Yan o. Puga Calvin Source. Hindi ko naman anong tawag sa inyo. Pero ito sa amin puga ang tawag. Okay, so good size. Guys. Uy, nakawalang isa. Nakawalang isa. Di-play back sa video. Yan guys, oh, isa. Yan guys, tapos meron guys, uli si Jonas. Yan guys, oh. 2 piraso. Dalawa si Jonas. Uy, wanang ipang. Yan guys, oh, pakita ko. Yan guys, oh. Puga, isda guys, dito lang guys, mababaw lang ang parte. Yan. Sarap naman sabaw nito guys. Okay. Guys, Jonas, nagahuli na naman. You know. Madilaw na isda. Timpay namin guys. Pasahin tsaka isda. Guys, huli na naman. Kaya ano kaya to? Uy. Cool. Ang channel Adventures. Uy. Kiso. Pugot. Pugot. Guys, oh. Okay. So, yun po guys. Magsipa guys. Sigurado makaulam. Kung meron kayong free time guys, yan. Ano kayo guys, mag-fishing. Free ulam naman guys. Subali cukup. Kabuhi. Guys. Puga. Okay. Diharap ta dagat magtuwa. Yan ha. Catch and cook kuno. Uy, bisabit. Atar mo suban na to. Sabit. Yung kabinchers, yung huli natin ngayon sa pamingwit natin, no? Halos lahat guys ay mga puga, no? Kulay dilaw na isda. Tsaka meron tayong mga pata rin guys. Yan. So, yun. Swerte yan guys, no? Dahil nakahuli tayo, meron din pang sabaw-sabaw nito. Okay. Thank you very much.